अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। एक दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राईल, आपके गमज़दा होने की वजह क्या है? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि कल अल्लाह पाक के हुक्म से मैं जहन्नम को देखने गया था और मैं जब से जहन्नम को देख कर आया हूँ तो तब से मुझ पर ये गम की हालत तारी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमें जहन्नम के हालात नहीं बताएंगे। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम को देखने गया और मैंने देखा कि जहन्नम के 7 दर्जे हैं और जहन्नम को जो सबसे निचला दर्जा है उस दर्जे में मैंने देखा कि वहाँ पर मुनाफिकीन होंगे और उसके बाद जो जहन्नम का छठा दर्जा है मैंने देखा कि वहाँ पर जो है वो मुशरिकीन होंगे जो अल्लाह ताला के साथ किसी न किसी को शरीक ठहराते हैं। और उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि 5वें नंबर पर मैंने उन लोगों को देखा जो सूरज और चाँद की परस्तिश करते हैं। और उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथे नंबर पर मैंने उन लोगों को देखा जो आग की जो है वो पूजा करते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने यहूदियों को देखा था। और फिर दूसरे नंबर पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने ईसाइयों को देखा। और उसके बाद जब पहले दर्जे का बारी आई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो खामोश हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राईल, आप चुप क्यों हो गए हैं? हमें बताएं कि पहले दर्जे पर कौन होंगे? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि जहन्नम का जो पहला दर्जा है उस दर्जे पर आपकी उम्मत के जो गुनहगार बंदे हैं वो होंगे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में चले गए और वहाँ पे जाकर अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करने लगे। और फिर इसी तरह इसी हालत में जो है वो 3 दिन गुज़र गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा से जो है वो मस्जिद तक आते, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते और नमाज़ पढ़ाने के बाद वो वापस फिर अपने हुजरा में चले जाते, लेकिन वो घर तशरीफ़ लेकर नहीं जाते। तो जब सहाबा इकराम ने ये हालत देखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हुए और परेशान हुए। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है उनसे रहा नहीं गया और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने हुजरे का दरवाज़ा खटखटाया और सलाम किया। बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो वो इसी तरह इंतज़ार करते रहे और फिर वापस आ गए। और उसके बाद उन्होंने आके ये वाक़या जो है वो हज़रत उमर से दरियाफ़्त किया और उन्हें बताया कि मैं इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था, लेकिन उन्होंने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। तो आप जाएँ, हो सकता है कि वो आपको जवाब दे दें। और उसके बाद फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो गए और उन्होंने जाके दरवाज़ा खटखटाया और 3 दफ़ा सलाम किया, लेकिन उनको भी कोई जवाब ना मिला। तो वो फिर रोते हुए वापस आ गए और वापस आकर उन्होंने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इसका ज़िक्र किया। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो फिर वो भी गए और उन्होंने जाकर उसी तरह दरवाज़ा खटखटाया, सलाम किया, लेकिन कोई जवाब ना आया। और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने ये सारा वाक़या जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बयान किया। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि इतने मुअज़्ज़ज़ सहाबा इकराम जो हैं वो गए और उसके बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा नहीं खोला और ना उन्हें सलाम का जवाब दिया, तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा कि क्यों ना मैं सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजूँ, तो हो सकता है कि वो उनकी आमद पर जो है वो दरवाज़ा खोल दें और उनको जवाब दे दें।
تو پھر اسی طرح انہوں نے کیا، وہ گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور انہیں سارا واقعہ بتایا۔ جب سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی، اور پھر وہاں جا کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا اور ان کو سلام کا جواب بھی دیا۔ تو اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے ساری دنیا سے کٹ کر اور اس طرح حجرے میں دروازہ بند کر کے کیوں بیٹھے ہیں؟ آخر اس کا جو ہے وہ ماجرا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جہنم کا جو سب سے اوپر والا درجہ ہے اس میں میری امت ہوگی۔ تو جب سے میں نے یہ سنا ہے تو اس کے بعد سے مجھ پر یہ غم کی حالت طاری ہو گئی ہے۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سجدے میں چلے گئے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ پاک میری امت کے گنہگار بندوں کو بخش دے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب آپ غم نہ کریں، میں آپ کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا یہ حکم سنا تو وہ خوشی سے کھل اٹھے اور وہ مسجد نبوی میں گئے، اور وہاں جا کر آپ نے لوگوں کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ اے لوگو، میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ روز قیامت میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ جو ہیں وہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ میرے امت کا جو آخری بندہ ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں نہ ڈال دیں۔ تو دیکھیں پھر ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کتنے شفیق اور مہربان ہیں، اور پھر ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے ان کو کیا دیا ہے؟ تو آج سے یہ خود سے تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے جتنے بھی احکامات انہوں نے ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو سنتیں انہوں نے کی ہیں، جو کام عمل کے انہوں نے کر کے ہمیں بتائے ہیں، ہم نے انہیں اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ہم لوگ فضول ویڈیوز تو جو ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن آج اپنے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس ویڈیو کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر کوئی ایسا گنہگار جو اس ویڈیو کو دیکھ لے اور اس کے بعد وہ اپنا طرز عمل چینج کر لے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیکیوں کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیک عمل کرنے کی اور ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔